مطلب کنڈیم اس انداز میں کریں گے نا تو میرا خیال ہے کہ یہ تاثر، جیسے میرے جیسا بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ ان کو اس طرح الزامی جواب دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی تصویریں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تصویریں ہم نے بھی دیکھی ہیں، براڈ لگی ہوتی ہیں، دل جو ہے نا وہ بڑا وہ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ نظر بھی نہ پڑے اس طرح کی خرافات پہ. لیکن اگر اس طرح کی تصویریں لگا کر یہ تاثر ہے جاتا ہے کہ شاید ہم ان کو الزامی طور پہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ تم ایسی حرکت کرو گے تو ہم بھی اس طرح کے کارٹون لگائیں گے. تو آپ عبارتیں لکھیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو جملہ لکھا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مددگار ہے سب کا. تو لیکن اگر اس طرح کی تصویریں یا کارٹون، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. آپ ہمیں اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہیے جس طرح کہ یہ لوگ دیتے ہیں. آپ ویسے دلائل کے ساتھ بات کریں، ان کو رد کریں. انہوں نے نا کہیں سے پوسٹر لیا ہے جہاں ایک شخص کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ساتھ کا وہ شیر کی فوٹو بنی ہوئی ہے، لیکن حضرت علی کو سامنے رکھ کے انہوں نے، نہ میرا خیال ہے انہوں نے عمر بھائی نے لیا، نہ ہی بنانے والوں نے وہ حضرت علی کی بھی نہیں، بس ایسے کسی نے اسکیچ کے طور پر بنا دیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. عامر بھائی میں اجازت ہے بولنے کی مجھے؟ ہاں پیار سے بات کریں آپس میں ایک دوسرے نہیں پیار سے. یوسفی صاحب پہلی تو آپ سے یہ معذرت کہ اگر میں نے آپ کو یہ لگا ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، وہ طلق کلامی بات کی، کیونکہ میں ہمیشہ عمر بھائی کے ساتھ جتنے بھی بیٹھنے والے لوگ ہیں میں ان کی ہمیشہ بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور یہ میرا یہ سوچ اور ایمان ہے یا ماننا ہے کہ ان کے ساتھ مہذب لوگ بیٹھتے ہیں، نہ گالی باز لوگ بیٹھتے ہیں، نہ وہ مفت کی ادھر ادھر کی چولے مارنے والے بیٹھتے ہیں، سلجھے پڑھے لکھے اور دلیل سے بات کرنے والے لوگ مانتے ہیں. اور میں عمر بھائی کی ایک والد کی طرح عزت کرتا ہوں، میں بھی ہم سے بڑے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کا نالج میں نے ان میں دیکھا، باخدا میں نے یہ ختم نبوت کے معاملے میں کبھی ایسا نالج کسی میں اپنی لائف میں نہیں دیکھا. تو اس لیے آپ سے سوری اگر آپ کو یہ لگا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قطعاً میرا مقصد یہ تصویر لگانا اور یہاں پہ ٹھٹھے مارنا بالکل نہیں تھا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں بھی خود حسینی فکر کا مالک ہوں، میں یزیدی سوچ کا بالکل بندہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تیسری میری بات یہ ہے کہ تکلیف وہ جو فوٹو دیکھ کے ہوئی تھی، اور یہ میں نے فوٹو جو لگائی تھی نا، یہ میں نے اہل تشیعوں کی بروڈ سے لگائی تھی. میری بات کمپلیٹ ہونے دے. اچھا، اس لیے لگائی تھی کہ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ یہ مولا علی کی فوٹو نہیں ہے تو میں اس کو یہ جواب دے سکوں کہ میرا بھی یہ ایمان ہے کہ مولا علی کی فوٹو نہیں ہے، بلکہ میں اپنی طرف سے اگر دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہے کہ یہی فوٹو نہیں، خواہ وہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کی فوٹو بنائی جائے اور اس کو مولا علی سے منسوب کیا جائے تو یہ مولا علی کی توہین ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. اور وہ لگا اس لیے دی تھی تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ ہو اور ان کو پتہ لگے کہ یہ عقائد یا اس طریقہ کار کو اپنانا بالکل نہایت غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر کسی کو یہ برا لگا، اس سے پہلے کچھ ہمارے یہاں پہ میل فیمیل بہنیں سب کہتے گئی ہیں اور بھائی بھی کہتے گئے ہیں اس چیزوں کو، لیکن آپ کی باتوں کو میں انڈورس کرتا ہوں ہمیشہ، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ کوئی غلو نہ ہو. جی شکریہ. جتنی باتیں ہم نے کی ہیں نا، السلام علیکم بھائی، بولنے کا موقع دیں گے؟ شاہ صاحب ایک منٹ، ذرا بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بالکل موقع دیا جائے گا بات میں بعد میں کر لیتا ہوں، آپ ان کو موقع دیں. وہ پہلے بھی شاید بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کو موقع کر لیں. جی کر لیں شاہ صاحب بات. دیکھیں عامر نذیر بھائی، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، نہ کہ اس پہ جو ایک عملی بحث ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی یہاں پہ، ٹھیک ہے. جیسے اس بھائی نے لکھا ہوا ہے نا، کوئی بھی دیکھ کر آئے گا، جیسے انہوں نے اوپر لکھا ہوا تھا علی شاہ کوئی نہیں، یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. رسول خدا نے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ان کے نزدیک وہ یہ ہیں، تو ہم ان کے لیے کیا لکھ رہے ہیں کہ علی شاہ کوئی نہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ جو ہے نا نفرت پھیلانے والی بات ہے. آپ کی بروڈ پہ کوئی آئے گا وہ آپ کو برا ہی سمجھے گا بھائی، جو آپ نے ڈسپلے دکھا رہے ہو. شاہ صاحب بات یہ ہے، مجھے پھر سے آپ کو جواب دینا پڑ رہا ہے. نہیں میرا خیال ہے یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، جو بات ختم ہو گئی اس کو دوبارہ. عامر بھائی صرف ایک منٹ دے دیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں مولا علی کو شے نہیں، میں بہت بڑی ایک اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. سر پھر آپ نے، میں یہ تو بات، یہ سلوگن سمجھ نہیں آیا آپ کا مجھے. سن لیں میں نے یہ سلوگن کمپیریٹیو تو اللہ لکھایا تھا کہ نیچے کہ اللہ ہی مددگار ہے، مولا علی کوئی شے ہی نہیں. یہ چبھنے والا لفظ ضرور ہے، لیکن اگر
थॉट के लिहाज से देखा जाए तो बुरी सर चीज मैं नहीं है, सैयद फैमिली से लेकिन बिलोंग पढ़ने करता हूँ, देखिए मैं आपको सर थोड़ी सुन सी ले बात ना, सर सुन ले मेरी बात ठीक है। सुन ले, मैं आपसे लंबी बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैंने उसको हटा दिया, उतार दिया, मेरे बड़े आए, उन्होंने मुझे कहना शुरू ही किया और मैंने उनसे पहले ही हटा दिया, तो अब आपका तो वैसे ही इसके ऊपर बोलना बनता नहीं है। पर क्या अगर बुरा लगा है तो आई अपोलोजाइज। जी अमर भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि असल में जो देखा जाए मफहूम या उसके जो इनर मीनिंग्स थे या जिस वजह से वो फ़िक्रा लिखा हुआ था, तो वो अपनी तकलीफ़ में या अपने उस दर्द में जो वो कहना चाहते थे, असल में इन्हीं बातों से पहले भी जो हिंदुस्तान में कई कुतब में नहीं बातें लिखी हुई जो लेकर एक दूसरे की तरफ उछाली जाती हैं कि वो भाई किसी ने, किसी आलम दीन ने लिख दिया कि अल्लाह ताला की ज़ात के बिलमुकाबल मखलूक की हैसियत तो एक चमार के बराबर है। इस तरह के फ़िक्रात जो इबारात लेके एक दूसरे पर गुस्ताखी के फतवे लगे ना, लिखने वाले ने ये लिखा कि मैंने अल्लाह ताला के बिलमुकाबल ये बात लिखी है कि अल्लाह की ज़ात इतनी ऊंची है कि उसके बिलमुकाबल वो खालिक है और मखलूक तो उसके मुकाबल मतलब चमार से भी कम है। पढ़ने वाले ने ये कहा, ओए होए होए, मखलूक में तो अम्बिया भी आते हैं, सलहा भी आते हैं, सिद्दीकीन शुहदा भी आते हैं, तुमने क्या लिख, तुमने तो गुस्ताखी कर दी है। कहने वाला, एतराज़ करने वाला भी अपनी जानब से हक जानब था अपनी तरफ से, और जो लिखने वाला था उसने भी अपनी तरफ से सही लिखा। उसने भी ये लिखा कि भाई इनर मीनिंग्स तो इसके ठीक हैं। सेम मामला यहाँ पर था कि जो उमर भाई ने बात लिखी हुई थी ना, अगर तौहीद को मद्देनज़र रखा जाए, अल्लाह की मदद मांगना दर हकीकत यही, अल्लाह से मदद मांगना और अल्लाह ही को पुकारना, यही इस्लाम की रूह है, यही इस्लाम का बुनियादी नुक्ता है जिसके गिर्द इस्लाम की तालीमात घूमती हैं। अल्लाह ताला के अलावा किसी से मदद मांगना ये इतनी बड़ी तोहमत और इतना बड़ा इल्ज़ाम है इस्लाम के ऊपर, और इस्लाम के अंदर रहते हुए इस तरह की बात करना कि अगर कोई बंदा कहता है ना या अली मदद या फलाना जी मदद या किसी से भी मदद अल्लाह के अलावा तलब करता है, जो बग़ैर वसीले की होती है, बग़ैर ज़रिए की होती है, वो इतनी बुरी बात है कि इसके बिलमुकाबल अगर कोई बंदा इस तरह का फ़िक्रा लिखता है तो असल में वो उन्हीं मानों में है जिन मानों में किसी ने ये लिखा था कि खालिक के सामने मखलूक तो चमार के ऐसे। तो लिखने वालों ने भी इसी सोच के अंदर लिखा होता है। दुनिया के आमिर भाई, दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े लानती आए हैं, ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप अब एक तरफ बोल रहे हो कि मैं मिर्ज़ा इंजीनियर का शागिर्द हूँ और दूसरी तरफ तो फिर आप अपने आप को उनमें शुमार तो नहीं करो ना यार। ये चीज़ें देखो, आप किसी की दिलदारी नहीं करो। आपने नीचे स्लोगन लिखा हुआ है, आपका एक कॉन्सेप्ट होगा। साहब ये बात आपकी- कंक्लूड हो गई है, प्लीज इसको कंक्लूड। सर मैं आपको उसी बात में आगे बात देके चल रहा हूँ, आगे बात मैं आपकी कंटिन्यू करने लगा हूँ। आपकी जो आपने ये लिखा हुआ है ना यार, ये मदद के रिलेटेड जो बात है, मैं उस पर कर रहा हूँ कि आपका टॉपिक अगर वो है तो आप उस टॉपिक के ऊपर दलाइल दें, ठीक है, किसी अहले तशरीह को साथ बिठाएं। जो आप शिया लगे हुए हैं ना, ठीक है, बात करने कि आप खुद से शिया का जो अकीदा वो बयान कर रहे हैं, और भाई शिया के अंदर आप फिर वही बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपको नहीं किसी बात का पता भाई साहब, आपको नहीं पता, हम यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। मेरी यहाँ पे लाइव में देखे अभी भी नीचे कितनी फीमेल्स बैठी हुई हैं, और कम से कम कोई 10-12 हमारी बहनें माएँ ऐसी हैं जो अभी भी प्राइवेट अकाउंट से बैठी हुई हैं, और हमारे इनबॉक्स में मेरे पास मैसेज होते हैं कि भाई हम आपको बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं। उसकी वजह यह है कि मुझे माँ बहन की भी यहाँ पे गाली दे के जाए, मैं कतन माइंड नहीं करता। और मैंने ये सीखी बड़ी बात जो है ना, ये आमर नज़ीर साहब से सीखी है। मैं पहले मेरी अपनी 250-300 मीटर लंबी ज़बान हुआ करती थी। मैं जितनी बातें अगर कोई मुझे एक सुनाता था, मैं सूद समेत जैसे पंजाबी के अंदर न्योंदरा का पा के वापस होना, मैं वो करता होता था। लेकिन इस चीज़ को मैं ना अपने अंदर चेंज लाया हूँ कि मैं अपने ऊपर क्रिटिसाइज बर्दाश्त करता हूँ। यहाँ पे शिया सुन्नी दोनों हमारे बहन तो सर बहुत अच्छी बात है कि आप लेट मी कंप्लीट प्लीज। शाह साहब मेहरबानी मुझे भी सुन लें। यहाँ पे शिया सुन्नी दोनों हमारे बहनें और भाई आते हैं, और बड़े महज़ब तरीके से उनकी मेजोरिटी यहाँ पे जो आके बैठती है महज़ब बैठती है आके, और दोनों तरफों से मैं हमेशा मॉडरेटर रखता हूँ, अननोन बंदों को जिनको मैं नहीं जानता हूँ, और इस तरीके के बंदों को चूज करता हूँ कि जो अभी नीचे ये कासिम है, इसको मैं पर्सनली तो नहीं जानता लेकिन टिकटॉक पे जानता हूँ, मॉडरेटर है मेरा। अली भाई है साथ में नीचे आपके बैठे हुए, मॉडरेटर है मेरे, और इनको बिला तफरीक ये आर्डर है कि भाई ब्लॉग नहीं किसी को करना,
بلاک کریں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. اگر کوئی نیچے کوئی اہل بیت کے اوپر بکواس کرے یا کسی صحابی کے اوپر بکواس کرے, اس کو میوٹ کر دو انٹائر لائف کے لیے, اور یہی میرا کام ہے. اور مجھے کوئی گالی دے قطعاً اس کو میوٹ نہ کرو, بلاک نہ کرو, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جو گھر سے فرسٹریشن نکالنے آتے ہیں نا, وہ ہمارے پاس پلیس ہے, آپ ہمیں گالیاں نکال کے جائیں. باقی میں 2 3 4 بار سوری اپولوجائز کے لفظ استعمال کر چکا ہوں, ابھی بھی آپ مجھے کریٹیسائز کریں گے تو میرا خیال عامر بھائی اب یہ ناانصافی ہے. نہیں اس موضوع کو ختم کر دیں. جب بات ایک ختم ہو گئی ہے اس کو گھسیٹنے کی بجائے جو علمی بات ہے وہ کریں. میں یہ کہنے لگا تھا کہ جتنی باتیں ہم نے کر لی. اچھا ایک منٹ, یوسفی بھائی کو بات کرنا چاہ رہے تھے, ان کو کر لیں گے پھر میں بات. جی عامر بھائی, میں بس یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا, جیسے میں تھوڑی سی ہلکی سی بات کروں گا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اگر اس کو لے کر کے ہم اگر یہ کہنا شروع کر دیں نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں یہ تو فنڈامنٹل قانون ہے نا, اصول ہے اور حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں. اگر ہم اس کو اس طرح کہنا شروع کریں فلاں تے شے کوئی نہیں, فلاں بھی شے کوئی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے. بے شک اگر اتنی بات ہے, اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کسی کا بھی نام اسپیسیفک نہیں لے سکتے. اگر میں کسی کو کہنا شروع کروں کہ فلاں بھی فلاں, یا کسی کا نام لینا شروع کر دوں, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اضافی بات ایسی ہو جائے گی جیسے کل ایک بندے نے آ کے کہا براڈ پہ کہ جی مینوں بس تو لے کے انہوں نے کٹیا, تو پھر ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ مطلب یہ اس طرح ظاہری بات ہے کہ میرا مخالف ہے, میں تو اس کی بات کو جملے کو پکڑ کے میں اتنی بات ہی کروں گا نا. تو اس لیے اگر ہم اس یہاں اگر یہ جملہ یہاں سے لیتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء, تو بس میرا خیال ہے اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. تو اس میں کسی کا نام لینا یا کسی کو مخصوص کرنا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں. آپ لوگ ایک انسان کی نیت کیوں نہیں دیکھ رہے, کانٹینٹ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ لوگ صرف ایک چیز پہ سٹک ہے, اور پچھلے 2 گھنٹے سے کوئی موضوع نہیں آگے جا رہا. جو شرک کے اوپر, توحید کے اوپر دعوت دینے کا مقصد ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. آج آگے تصویر کے اوپر بات ہو رہی ہے. اگر اللہ کے سامنے ذکر کر کے کہہ دیا کہ علی کوئی شے ہی نہیں ہے, تو آپ سب مسلمانوں کو کیا مسئلہ اس چیز کے آگے؟ کوئی شے نہیں اللہ کے سامنے, رسول اللہ بھی کوئی شے نہیں ہے. آپ اس بندے کا میسج سنیں کہ وہ بندہ بول کیا رہا ہے جس نے اس تصویر کو لگایا ہے کہ علی تے شے ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ میڈم ایک آپ کیا آپ بات کو کر رہی وضاحت ہیں, دے رہا ہے بھائی, اللہ کے تو آگے آپ اس کیوں نہیں چیز کو کوئی شے ہے؟ سمجھیں. جی کیا بہن جی گل مک گئی ہے تو گل نو جان دو. شاہ صاحب اگر سر وہ یہ بات تو کر آپ رہی ہے ناانصافی کر رہے ہیں نا, مائک بند کر کچھ بھی کوئی بھی کچھ بھی بول کے شاہ چلا صاحب جائے آپ آپ کو کی بات آپ پہ. نے اپنی یہ کوئی مرضی سے کچھ کر الفاظ ہی بولے نہیں ہیں, رہا. صبر جب کر ایک لینا. بندہ ایک کہہ رہا ہے عورت کہ آئی ہم ہے, محبت ایک زارا باجی, ایک منٹ مہربانی آپ زارا سسٹر ایک شاہ چھوٹی سی بھائی, بات. اگر ایک عامر عورت نذیر آئی بھائی ہے, وہ ایک بول سمپل رہی سی ہے بات, بہن ہے ہماری یا ماں ہے میری ہماری, بھی بہن ہے, سن میری لینا بھی آپ اس بہن کی ہے بھائی. بات سن لیں. اس لیے میوٹ کر رہا ہوں آپ کو, آپ اس کی بات سن لیں. سر آپ کا کام ہے کہ کوئی دیکھیں ہم غلط کنسپٹ لے کے جا رہے ہیں, آپ اب بھائی بالکل ان کی اچھا بات کام کر رہے کمپلیٹ ہونے ہیں. دینا. اب میں آپ کی آدھی بات سنے بغیر آپ کو میوٹ ایک بار کروں, آپ کو کتنا برا لگ رہا ہے؟ آپ ان نے کی مجھے بات 5 کمپلیٹ بار سن کر لیں, دیا, آپ نے ریپلائی میری کر دینا بات ان کو. کمپلیٹ ہی نہیں ہونے دی. آپ ان کی بات سن لیں, پھر اس کے بعد آپ اپنا ورژن دے لیں. جی آپ ہی. میں بھائی جو بولنا تھا بول دیا. بے تکی قسم کی بحث ہے. آپ نے یہ کیوں لگایا ہے؟ پچھلے 2 گھنٹے سے آپ وضاحتیں دے دے کے تھک گئے ہیں. ان کی ایک ہی جگہ پہ سوئی وہ اٹکی ہوئی ہے میں کہ آپ کو حضرت علی ابھی کے ایک اوپر. منٹ ایک منٹ رک گیا. میں یہاں پہ وضاحت نا, واللہ میرا خدا شاہد ہے, اللہ کو حاضر نظر جان کے بولتا ہوں, یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے قطن کوئی غلط سلوگن نہیں لگایا تھا, کیونکہ میں اپنے ایمان کا اللہ کا آگے آپ جواب دوں. اتنی عاجزی سے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں, سنیں, حضرت علی کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں, میں کر رہی کوئی ہوں. بات نہیں, ہمارا سنیں میری ایک بات سنیں. سٹانس ہے, یہ ہمارا میں نے صرف ایک سٹانس ہے توحید کے اوپر. ان لوگوں کی عقل میں یہ بات بھیجے میں نہیں گھس رہی ہے کہ ہم کوئی بات توحید کی نہیں, میری بات بات کر رہے سنیں, ہیں. میری بات سنیں. ہزار آپ جی احمد نذیر بھائی نا, میں ان کی میں 3-4 دفعہ دہرا چکا ہوں اپنے الفاظ. لائک آ فادر, مطلب بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور ان کے آنے سے آپ نے دیکھا ہوگا نیچے آپ پرائیویٹ اکاؤنٹ سے بیٹھی ہوتی ہیں, میں ان کے آنے سے ان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے اس کو چینج کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور عامر بھائی کی گفتگو ہمیشہ جو ہے نا وہ دل دماغ دونوں کے اوپر چھاتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی کوئی آ کے اسی کو چھیڑی جائے, پانی میں مدانی لگائی جائے, کوئی بات نہیں. ہمارے اوپر ایز اے گیسٹ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, بول لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, حق بنتا ہے ان کا. خیر ہے, کوئی بات نہیں, صبر کریں. لوگوں کی رائے کا بھی وہ ہے کیا صبا خان, وہ ایک ہی چیز پہ اٹکی ہوئی ہیں. یہ فکرہ نہ بولیں بھائی, معذرت کر لے. نیت آپ نے بتا دی ہے کہ آپ نے اللہ کے شان شیان
حضرت علی کو بولا ہے کہ علی شے ہی کوئی نہیں. ان لوگوں کی عقلوں میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, معذرت کر لیں. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں, آپ دماغ کھپا رہے ہیں آپ پچھلے 2 گھنٹے سے ان چھوٹے نیرو مائنڈڈ لوگوں کی نا بات میں یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آنی. ایویں ہفا رہے ہیں, امام کھپا رہے ہیں. بھائی توحید کی طرف تو کوئی آتا نہیں ہے. امام بھائی ایک توحید کی میری بات بات کریں آپ نا سن جہاں لیں, پہ ہم نے میں شاہ صاحب ایگزامپلس کی پہلے بات مانگی ہیں. سنوں گا. شاہ صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی خاموش ہونے کے لیے, میں شاہ صاحب کی بھی بات سنوں. جی شاہ بھائی. دیکھیں زارا سسٹر, بات یہ ہے کہ جیسے آپ بول رہی ہیں نا, میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کہ ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بول دیا کہ اللہ کے سامنے نعوذ باللہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں بات, اس چیز کو تو کوئی بندہ بھی جو مسلمان ہے, جو کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے, وہ کیسے یہ چیز کر سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے, توحید کے سامنے کسی کو لا کے کھڑا کر دے؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. ٹھیک ہے, یہ تو سیدھی سی بات ہے. جو بھی پڑھا لکھا بندہ یہاں بیٹھا تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے, اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ مولا علی ہیں, رسول خدا ہیں, ان کے ایک علیحدہ درجے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, جیسے ابھی آپ نے ایک لائن بولی ابھی بیچ میں کہ اللہ کے سامنے رسول خدا بھی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی شے نہیں, علی بھی کوئی شے نہیں. یہ دیکھیں اب آپ نے کس وے میں بولا ہے, مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا سمجھ میں آ گئی. لیکن ادھر ہمارے پاس 53 لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, 53 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ان 53 لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ آپ کس وے میں بول رہی ہو. کسی نے آپ کو نیو جوائن کیا ہوتا ہے, کسی نے, تو ایسے الفاظ نہیں یوز کریں آپ کہ جس کو آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایکسپلین کرنا پڑے. اور باقی رہی بات, جیسے آپ نے سمپلی بول دیا کہ کوئی شے نہیں, وہ شے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سارا جو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, کہ ہم ان کی امت ہیں, وہ اللہ کے آگے شے تھے, اللہ کے لیے وہ شے تھے. اللہ کی حکمت کے آگے نا وہ کوئی شے نہیں تھے. میں آج بھی یہی بولتی ہوں اور موت تک بولتی رہوں گی. وہ اللہ کی حکم کی وجہ سے اللہ کے محبوب تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اللہ کے دونوں کا سامنے مسئلہ, ہمارے لیے وہ کوئی شے نہیں ہے. آپ اس میں میں دونوں بہن بھائیوں کا نا مسئلہ حل کرتا ہوں. سنیں میری بات, سنیں دونوں ہی. اصل میں پرابلم عامر بھائی اس چیز کو فیصلہ کر دیں گے بیچ میں. یہ لفظ جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ماخوذ ہے اب, کہ اب فلانے بابے تے شے کوئی نہیں, یا فلانا تے شے کوئی نہیں, یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی شے کوئی نہیں. کل ایک بھائی سے جیسے آپ نے سنا کہ گفتگو ہو رہی تھی, وہ کہتا کہ تو ہے کہلا کہ اوقات کوئی نہیں ہے, حیثیت کوئی نہیں, اے نہ کہہ کہ شے کوئی نہیں. یہ اصل میں نا ان کو پرابلم اس الفاظ سے نہیں ہے, اس تھیوری سے بھی نہیں ہے. یہ بالکل موحد کی تھیوری ہے. کوئی بھی موحد, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, سورت شاید مریم ہے اس میں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اول العزم پیغمبر 5 ہے دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے, اول العزم 5 پیغمبر گنتے ہیں, ان میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہے, عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر عیسیٰ اور اس کی ماں کو اللہ ہلاک کر دے تو تم لوگ اللہ کا کیا بگاڑ لو گے. اس طریقے سے آیت کا مفہوم ہے. اب وہاں پہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کے سامنے عیسیٰ بھی شے کوئی نہیں. لیکن جب ہم یہ توحید کے زمرے میں ان کو سمجھاتے ہیں نا, تو ذہنی تھکوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. ان کو لگے گا بس شے کوئی نہیں آپ کہتے ہیں تو توہین کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں بول رہے کہ بل ہم کہہ رہے ہیں خدا کے سامنے جو اللہ کی صفات میں جو کوئی انسان اس کے اوپر ڈنگ مارنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو بولیں گے کہ یار عبادت اللہ کی, دعا اللہ سے, مدد اللہ سے, اس کے آگے کوئی انسان کوئی شے نہیں ہے. مولا علی بھی انسان تھے نا. اگر ہم کہیں کہ خدا کے سامنے کوئی انسان کوئی شے ہی نہیں, کوئی انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں, یہ جملہ برداشت کر لیں گے, کیونکہ اس میں انسانوں میں جب ہم گنیں گے 1,24,000 پیغمبر آ جائیں گے. لیکن اگر بائی نیم کہہ دیں گے نا کہ علی تو کوئی شے ہی نہیں ہے خدا کے سامنے, نبی تو کوئی شے نہیں, پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ جب جو نا انجینئر صاحب نے بول دیا ہے, یہ اگر ان کے کسی مسلک کے بندے نے بولا تھا نا تو ایکسیپٹ ہو جانا تھا. یہ بات یہ کڑوی بات ہے لیکن ابھی برداشت بھائی کر لیں دیکھیے, میں نیچے بالکل توحید ٹھیک کی کہہ بات رہے ہیں. کر رہی ہوں, میں نے کسی کو کچھ کہا صرف توحید کی بات کی. دیکھیں مجھے قادیانی ہونے کے نا فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں نیچے. جی وقار صاحب کوئی بات نہیں دے دیں, بولیں. میں اب جا رہا ہوں, صرف 2 منٹ دے دیں. جی 2 منٹ لے لیں گے آپ, ٹھیک ہے. آپ چلیں شادی جیسے کو بول بولنے رہے ہیں نا, دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. میرا بات یہ ہے کہ آپ کچھ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں نا اگر لوگوں کو, جیسے یہ ہماری زارا سسٹر بیٹھی ہیں کہ یہ توحید کے اوپر بات کر رہی ہیں. آپ مجھے کوئی ایک بندہ وہ لا کے ادھر اپنی براڈ پہ دکھاؤ, کوئی بھی, وہ اہل سنت ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, حنفی ہو, جعفری ہو, کوئی بھی ہو, وہ مجھے اپنی براڈ پہ لا کے دو جو مولا علی کو یا رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے کسی بھی
तरीके से अल्लाह के सामने लाके खड़ा करता हो या मैच नाउजुबिल्ला करता हो या कुछ करता हो, कोई बंदा एक जो शाह कलमा साहब अभी म्यूट करें, मैं 2 बंदों के तो इनविटेशन भेजता हूँ, नीचे बैठे हुए हैं। मैं रह रही हैं आप, किस दुनिया में रह रहे हैं, किस दुनिया में शाह रह साहब रहे मैं हैं, अभी क्या इनको नहीं ख्याली पता, बात है। यहाँ पे लोग, शाह साहब यहाँ पे अभी लोग कल आके आज भी आके हमें ये बोलते गए हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी जो है ना वो अली की वजह से कबूल हुई। आप वो अकीदा इमामत शियों का पढ़े ना, फिर आपको बड़ी मसला सर होता है मैं कि शिया सैयद शिया लग रहे फैमिली हैं। से, मेरी बात सुनो, देखो सर सुन वो ले, आप शिया फैमिली के रिप्रेजेंट नहीं उनको कर रहे, उनको रिप्रेजेंट उनका बड़े जो मदरसे वाले सैयद जवाद नकवी टाइप की इस तरह के लोग करेंगे। आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तो मेरे भाई कहने के कहने ग्रोह से हैं, कोई अलग फर्क अलग नहीं पड़ता। ग्रोह हैं, अलग अलग सुन ले ग्रोह भाई, हैं। सुन ले बात, देखो, सुन ले। अहले तशियों का ये अकीदा है ना कि नबियों से, अल्लाह के नबी के बाद सब अंबिया से बेहतर जो है ना उनके आइमा कराम है। अभी भी आप बोलते हैं कि उनका कोई ऐसा बंदा लेके आए। किसी शिया को नीचे से, मैं आपको मॉडरेटर बनाता हूँ, कोई शिया को उठा ले नीचे, ऊपर से पकड़ ले, मेरे या भाई, मैं जो गालियां नीचे पढ़ रही हैं क्यों पढ़ रही हैं, क्या आप मैं मौला लेके तो सैयद इन कर रहे हैं? हूँ, इमाम नकवी अलैहिस्सलाम की लड़ी में से हूँ, उनकी आल औलाद हूँ। अब मेरी सुन लो, ठीक है? कोई भी बंदा आके कुछ भी बोले, ठीक है, तो वो शिया नहीं हो जाता, ठीक है? इधर नसैरी है, वो भी खुद को शिया कहता है, और बहुत से लोग हैं वो अपने आप को कोई हनफी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस बहस में अगर आप पढ़ोगे तो उस पे शिया नहीं टैग लगाओ, ठीक है? अब रही, मैं आपको दुआ का भी बताता हूँ कि जो आपने वो स्लोगन चल रहा है ना आपका, दुआ में मैं एज अ सैयद शिया बोलो, शिया क्या है? चाहने वाला, अली का चाहने वाला। सब अब एक सेकंड, मैं आपको मैं तो टोक नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ एक सेकंड रिक्वेस्ट आपसे। ये नीचे एक फ्री फलस्तीन यानी पैलेस्टीन नाम से एक आईडी है, वो भाई ने नीचे लिखा है अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा नहीं सकता। ये बरेलवियों का स्लोगन है। अब ये कुफरिया स्लोगन, शिरक वाला स्लोगन है कि नहीं, कि खुदा किसी को पकड़ ले तो मोहम्मद छुड़ा लेगा, लेकिन मोहम्मद पकड़ ले तो खुदा भी छुड़ा नहीं सकता। लो दसो जी। मैं बताऊं, वो आपको आके एक्सप्लेन कर दे कि मैं तो इस वे में बोल रहा हूँ कि यानी अल्लाह वहां पे आप मोहम्मद से- उसकी एक सेकंड शाह साहब, नहीं। उसकी एक्सप्लेनेशन जायज है। मैं पिछले 2 घंटों से अपना सर दिमाग मैं खपा रहा आपको हूं, मेरी गलत ही नहीं कह explanation रहा, respect मैं आपको जी अमर गलत भाई, नहीं कह रहा हूं। मैंने आपको अमर गलत भाई नहीं बोले कहा। जी, मैं अमर ये भाई कहना बोले। चाह रहा भाई मैं था। एक सिर्फ बात करूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी कॉल में से, मैं सुनूंगी बैठ के। भाई आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं यहाँ पहले भी बताया था, कोपेनहेगन डेनमार्क में से हूँ, और यहाँ पे मैं काफ़ी शियों से मिली हूँ कि जो इनको डिसओन करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को, शियास की जो कुफरिया अकायद हैं इनके। मैंने कब कहा सारे शिया इस तरह, मैं तो शियों के लिए लड़ती हूँ कि मेरा अपना है कि जनरलाइज करना छोड़ दें। इस तरह तो सुन्नियों में बड़े कुफार बैठे हुए हैं, मुशरकीन बैठे हुए हैं। आप शायद समझ ही नहीं रहे हैं मेरे हाल से, कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़, आपके वाली बात कि हम एक दूसरे को पिक ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कब कहा सारे शिया ऐसे हैं, पर जो शियों का मेन एक प्रेजेंट किया जा रहा है वो वहदनियत नहीं है, तौहीद पे नहीं है मबनी वो चीज़। हम उस भाई चीज़ पे क्यों नहीं है? डिस्कस कर रहे हैं। देखें ज़ारा सिस्टर, सिंपल सी बात आपको समझा दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, तो इससे आगे तो कोई चीज ही नहीं है ना, मतलब, ठीक है? मैं अहले भाई ला इलाहा इल्लल्लाह में आपको पता है कितनी हिडन ट्रूथ्स है। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह का एक होना, अल्लाह का एक होना, अल्लाह की सिफात के साथ एक होना, अल्लाह का मददगार होना, सजा मैं जजा कलमा पढ़ता हूँ, तकदीर, मुझे- उठने बैठने, सांस लेने, खाने, खुराक, एक दिन का सिस्टर, अंदर जाने पे अल्लाह की रजा शामिल है। मैं इस चीज ये- का नाम ला मैं- इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रही है ना आप, तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? कि वो एक है, उसकी जैसी खुसूसियात किसी के अंदर नहीं आ सकती, ना कोई दूसरा वो है, ना कोई दूसरा हो सकता है, ना कोई दूसरा ये दावा कर सकता है। आप नाउज़ुबिल्लाह। शिया है तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं आप जैसे ही शियाओं को डिफेंड करती हूँ कि सारे शिया एक तरह के नहीं है। मेरी बड़ी बड़ी बहसें होती नहीं, हैं, लेकिन मैं आप शियों को शिया बिल्कुल नहीं, देखें। दायरा इस्लाम से खारिज नहीं समझती, ये इमामत और खिलाफत का मसला लेकिन है। आप अपना थोड़ा सा जो है ना, अगर एक्सप्लेन करने का भी है, जैसे ये ऊपर बैठे हैं इमाम, स्टूडेंट बैठे हैं हमारे, ठीक है, जैसे आप हैं सिस्टर, कोई भी वर्ड आपने फ्लो में बोल नहीं देना। ये बात मेरी याद रखना कि जैसे आप फ्लो में बोल देती हैं, या जिस इमाम, इस भाई ने स्लोगन जो उन्होंने बताया मिर्ज़ा इंजीनियर का, मिर्ज़ा इंजीनियर, कभी भी ये चीज़, अगर ये मुझे मिर्ज़ा इंजीनियर से एक छोटा सा क्लिप 5 सेकंड का बना दें, जो इनका अकीदा वो मेरा अकीदा,
ٹھیک ہے کہ مرزا انجینئر یہ چیز لکھ دے کہ علی تے شاید کوئی نہیں اور اس کو ایکسپلین کر دے. بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محمد علی مرزا ہے نا، انہوں نے بڑی اویئرنیس پھیلائی ہے. حالانکہ میں بھائی کو بول رہی تھی مجھے ان سے بڑے شدید قسم کے اختلافات ہیں شریعت کے معاملے میں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر نہیں آؤں گی. مجھے بڑے شدید اختلافات ہیں، پر اس بندے نے اگر آپ کہیں گے وہ علی کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، وہ بڑی محبت رکھتے ہیں حضرت علی کے ساتھ، وہ اللہ کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں ایک بندے کی آپ ایک ہے ہی نہیں. یہ تو میں نے سائیکالوجی کو سمجھیں، آپ ایک انسان کی باتوں کو سمجھیں. پڑھتا ہے نا، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ ایک ہے. ایک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس جیسا پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اچھی بات ہے بھائی، یہ پھر تھوڑے سے نا شیعہ لوگوں کو بھی نا یہ تعلیم دے دیں. ہم بریلویوں کو وہ دیتے کلمہ ہیں. پڑھنا چھوڑ دے ناؤز باللہ. جو بندہ اگر یہ مولا علی کو ناؤز باللہ کہ اللہ کے مقابلے میں استغفر اللہ کے لا کے کھڑا کرتا ہے تو وہ تو بندہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے نا پھر. یہ سب سے بڑی ایک کمزوری ہے ہر مسلمان کے اندر. اگر یہ اپنے پیروں فقیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، تو سجدوں کا پوچھے تو کہتے ہیں تعظیمن سجدے ہیں. اگر پوچھے مانگا کیوں جا رہا ہے، جی نیت اللہ سے ہی ہے، اللہ نے ہی انہیں پاور دی ہوئی ہے. یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں. خرافات میں پڑھنا کیوں ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، نماز میں مانگے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. اور میری بہن ذرا آپ چلو آپ دونوں کراس ٹاک چھوڑ دیں. ابھی عبداللہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں ان کی بات کافی دیر سے ان کو بول رہا ہوں. ایک منٹ، کدھر چلے گئے عبداللہ بھائی؟ نظر نہیں آ رہے مجھے. نیچے چلے گئے ہیں کیا عبداللہ بھائی؟ کدھر گئے؟ عامر بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. جی عامر بھائی کریں کلیئر. میں پھر عبداللہ بھائی میں نے کو انویٹیشن بھیج دیا. جی عامر بھائی. اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا سوشل میڈیا، جس کے بارے میں جتنی ہم پہلے باتیں کر چکے، ان میں سے ایک بات یہ رہ گئی تھی. یہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ جہالت کا بازار گرم ہے. یہ اس کو میوٹ کریں نیچے والے ماما زمانہ والے آئی ڈی، بلکہ بلاک ہی کریں اس آئی ڈی کو، تاکہ اس گندی آئی ڈی کو دوبارہ نہ دیکھیں. تو صرف یہی نہیں ہے کہ جو حلا ہیں بہت زیادہ، بلکہ دو نمبریے بھی ہیں. وہ اپنے آپ کو شو کچھ اور کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ان پہ بھی نظر رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ایک بندے نے آ کے نیچے کچھ بھی اس کی آئی ڈی کا نام ہے، اس نے لکھ دیا اللہ کا پکڑا محمد چھڑاوے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یہ بریلوی ہی ہوگا. عام طور پر یہ بریلویوں میں کئی جو خود بریلوی کہلواتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں بریلوی عقائد اور نظریات کو، شاید اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مقولے وہاں پر رائج ہیں. ضرور ہے بات، لیکن یہ لکھنے والا بریلوی ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ مرزائی ہو، وہ آپ کو ابھار رہا ہو، پرووک کر رہا ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ کوئی اور ابلیس کا چیلا ہو کسی اور گروہ سے. تو یہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی بندہ آ کے آپ کو پرووک کر رہا ہے، آپ کے اینٹی بات کر کے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ وہی ہو جو وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے. اسی طرح سے کوئی آ کے یا علی مدد لکھ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیعہ ہی ہوگا یا بریلوی ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کوئی اسی طرح کا دو نمبریہ ہو. ایک بات. اور دوسری اور آخری بات یہ کہ یہ جو بھائی نے بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ قرآن نے کہا ہے نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس میں حکمت سے مراد یہی ہے، اللہ کے رستے کی طرف حکمت سے بلانے کا مطلب یہی ہے کہ ایسی دانائی سے اور ایسے اعتدال سے، نہ اتنے میٹھے ہو جو کہ اگلا کھائی جائے. وہ کہے بھئی یہ تے مرزائیاں دے نال ہی رل گئے، یہ تے ملحدین دے نال دا ہی ہے، جس طرح دے وہ ملحد تھے اسی طرح دا ہے مبلغ ملحد. نہ تو ان کی طرح ہو جو اتنے میٹھے ہو جو، نہ اتنے کڑوے ہو جو کہ تھو کر کے اگلا بھاگ جائے. وہ چھوٹو چھوٹے ان کا گل کرنے تمیز ہی نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ اللہ کے رستے کی طرف بلانے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی جو یہ بات پہلے جس کی چھڑی ہوئی تھی، اگر آپ کے لفظوں کا چناؤ غلط ہے نا، بھلے آپ کا انر میننگ درست بھی ہے، ڈیپر میننگ درست بھی ہے، اگر آپ کے ظاہری لفظوں کا چناؤ غلط ہے یا بھدا ہے یا تکلیف دہ ہے یا کہیں جا کے کسی کو اریٹیٹ کر رہا ہے، تو وہ حکمت کے مطابق الفاظ نہیں ہیں، حکمت کے مطابق وہ تبلیغ اور دعوت نہیں آپ کر رہے. تو اس لیے کئی دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ انکڑی
कर दी जाए बगैर उसको तराशे खराशे अल्फाज का चुनाव अच्छे तरीके से किए बगैर वो फेंक दिए जाएं अल्फाज, बात दुरुस्त भी होती है, वो गलत लग रही होती है, वो बुरी लग रही होती वो बात सही है। अल्लाह खालक है, खालक के बिलमुकाबल उसकी सारी मखलूक कोई शय ही नहीं है। ये मजमूई तौर पर असूली बात दुरुस्त है, खालक के बिलमुकाबल मखलूक की क्या हैसियत है। लेकिन जब आप नाम ले लेकर बताएंगे फ़लाँ कोई शय नहीं, फ़लाँ कोई शय नहीं, खालक के बिलमुकाबल फ़लाँ कोई शय नहीं, आप इरिटेट कर रहे हैं लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचा रहे हैं। ये भी तो देखें ना, बात तो असूली तौर पर दुरुस्त है, लेकिन जब आप इस तरह के अल्फाज का चुनाव करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। तो ये 2-3 बातें मैंने करनी थी, बाकी अब आप बात जारी रखें। अच्छा आमिर भाई मेरा एक सवाल है छोटा सा। शुक्र है ये तो करो सही सवाल। मैं तो परसों चौथा पे कासिम के नाराज ही हो गया। मेरा भी सवाल है कि नहीं, मेरा सवाल सब तो ज्यादा जरूरी है भाई। मेरे भी और आमिर वीडियो के लाती है केस ही मैं मेरे तो फर्द जुर्म ही लगे। नहीं आमिर भाई वो तो मैंने आपसे बात कर दी है, वो तो बिल्कुल मैं नाराज हूँ आपसे उस पे। वो मैं तो मैं जाहिर है आपको कहूँगा किस पे चले वो बाद में करेंगे। अच्छा मुझे आमिर भाई मेरे 20 यूरो ये बताइए अब। वो दुआ करो 600 यूरो लग जाए। आज 2-3 वीडियो बना के अपलोड की थी। नहीं मेरे 20 यूरो ने आमिर भाई ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਉਧਰੋਂ 600 ਮੇਰੇ 20 यूरो ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 20 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਰੋਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 22 ਡਾਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਦਾ ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਨੇ ਕਿਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹਟ ਕੇ ਤੂੰ ਜੁੱਤਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਯੂਰੋ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਹਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 600 ਯੂਰੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ 600 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 600 ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਯੂਰੋ ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦੀਲ भाई जी आप भी कुछ बोलें। बहुत शुक्रिया उमर भाई। 2 चीज़ों का मैं जवाब दूंगा। एक तो आपने जो लगाया था ना BCB, चूँकि बात हो रही है कि अली तिशाई को नमाज, देखें अगर बुखारी शरीफ की 6502 निकालेंगे ना, उसमें वो हदीसुल कुदसी है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा वाज़िया फरमाया कि जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, वो देखें जो कुर्ब हासिल कर लेते हैं वो उनकी क्या शान हो जाती है, जो अल्लाह के वली होते हैं, ठीक है। ये अदील भाई मैंने कब कहा कि अली कोई शय नहीं है? हाँ, ये मेरे मुंह से नहीं वो कब आपने सुना? लगाया हुआ है वो था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो अल्लाह वाले आमिर हो भाई जाते हैं ना, आपको समझा चुके हैं। अगर मैं बोलूँ ना, सुने अली तो बहुत बहुत आगे की बात है। अगर मैं बोलूँ ना कि आमिर भाई कोई शय नहीं है फर्द हैसियत ना, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹਲਾ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਸਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲੇਜ ਵੱਲਾ ਹੈ, मतलब आटे च लून भी नहीं होएगा। लेकिन अगर मैं कहा कि आमर नज़ीर साहब अल्लाह के सामने कोई शय ही नहीं, या नबी के सामने आमर नज़ीर की शय, फिर गल दी समझ आती है। हाँ यार आमर नज़ीर की शय नबी के सामने। और यही स्लोगन अगर मैं हजरत अली के बारे च क्या वा, वो कंपेरेटिव बाई खुदा यानी अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो हदीस ना सुनाओ क्योंकि मेरे नजदीक उन्होंने क्लियर कर दिया। आमिर नज़ीर भाई ने आपको यही बात बताया कि आपका मतलब कुछ भी हो। 1 मिनट मिर्जा अली भाई, सिर्फ 1 मिनट देंगे। मैंने ज़ारा सिस्टर को भी यही कहा है, आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ इमाम स्टूडेंट। आपको आमिर नज़ीर भाई ने भी बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि आप जितनी मर्जी अच्छी बात कर लो, लेकिन अगर आपके अल्फाज अच्छे नहीं है ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना शाह साहब, वो बात को एक्सेप्ट किया ना मैंने, कब उसको डिनाई किया।
تو بس اس چیز کا خیال کریں, یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ آپ آ کے علم حاصل کریں. میں اب یہاں پہ اس چیپٹر کو کلوز کر رہا ہوں. دیکھیں جتنے بھی سننے والے ہیں, یہ آپ ابھی آئے ہیں یہاں پہ, کچھ لوگ پچھلے 2 گھنٹے سے ہیں, انہیں بار بار ایکسپلین کیا گیا ہے. وہ ضد بازی میں کبھی ہمیں قادیانی بلا رہے ہیں, کبھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. انہیں خود نہیں پتا ہوگا کہ اشرف و بشرا کے نام کیا ہیں, انہیں خود نہیں پتا ہوگا. انہیں اپنے 4 اماموں کے ناموں کا نہیں پتا ہوگا, کس سن میں پیدا ہوئے ہیں, وفات پائی ہے, یہ نہیں پتا ہوگا. پر یہاں لوگ صرف تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کی بات کو بہت زیادہ رسپیکٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. اللہ رب العزت نے بھی اس چیز کو جی پر یہاں پہ میں اس لیے بولی اتنا ہائپر ہو کے کہ یہاں پہ 2 گھنٹے سے گلا بیٹھ گیا, سمجھا کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کی بات سمجھ آ گئی. آپ کو قادیانی جس نے بولا, پتہ کیوں بولا, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جس نے بھی آپ کو بولا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ آپ نے نعوذ باللہ بہت اسٹریٹ یہ بات بولی کہ نبی بھی کوئی شے نہیں, رسول خدا بھی کوئی شے نہیں. یہ شاہ صاحب یہ زیادتی ہے کہ انہوں نے آدھا لفظ نبیوں کی. میں 6-7 سال قادیانیوں کے ساتھ رہی ہوں, بحث مباحثے کیے ہیں. آپ اگر ان کے اندر گھس جائے نا بھائی, اور اگر آپ کو پتا نہ ہو شیعہ نہیں ہے, آپ کو رتی بھر علم ہی نہیں ہوگا یہ سنی ہے شیعہ ہے کیا, اتنی توحید اور اتنی میں سنت کو فالو کرنے والے انسان ہیں. ہمیں پہلے اپنا عقیدہ سیٹ کرنا ہے, ہمیں اتنا پہلے طاقتور بننا ہے کہ ہم اپنی بات اگلے تک کنوے کر سکیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم میدان میں اتریں تو ہمیں کچھ جو نا حاصل ہوگا. اگر اس طریقے سے جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں نا بھائی, میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا, ہم انڈیویجولی نا اس چیز پہ فوکسڈ کر رہے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں اپنی اپنی سنبھالو, نمازیں پڑھو یا نماز اٹھاؤ, یہ کرو وہ کرو. ٹھیک ہے, یہ ہمارا دین نہیں ہے مکمل دین کہ ہم نے صرف یہی کرنا ہے. یہ دین نہیں ہے, دین اس سے پرے ہٹ کے بھی ہے اور بڑا وسیع ہے, ہماری پہنچ بھی ادھر تک نہیں ہے. عامر نذیر بھائی توحید کی بات کر رہے ہیں, آپ توحید کی بات کریں, لیکن آپ بیچ میں صاحب میرا خیال ہے آپ اور میری بہن جو نا دونوں ایک ہی ٹاپک کے اوپر صرف ہم ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سن کے بحث نہیں کر رہے ہیں. آگے عدیل بھائی کی بات سن لیں آپ, ٹھیک ہے ہمارے ساتھ, ان کا میری بہن کا بھی وہی موقف ہے جو آپ میرے بھائی کا ہے. جی عدیل بھائی بات کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد جو نا. بہت شکریہ. دیکھیں میں یہ حدیث کا ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ ہمارے نزدیک جب ایک اللہ کا پیارا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے وہ انعامات حاصل کر لیتا ہے نا, پھر ان کے لیے اس طرح کے الفاظ جملے ادا کرنا یہ بہت غیر مناسب ہے نا. یہ مہذب معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا. ہاں جو الفاظ کہنے ہیں نا, مثلا جیسے فرعون ہے یا اس طرح کے جو خدائی دعوے جنہوں نے کیا, جنہوں نے خود کو معاذ اللہ استغفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے, ان کے لیے تو یہ بالکل ٹھیک پرفیکٹ ہے, یہ چپیڑ ہے, آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. لیکن یار جو ہوئی اللہ کے مقرب بندے, اللہ کے جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا, اور معاذ اللہ ان کے ساتھ اس طرح کے جس مرضی پوائنٹ آف ویو سے لگانا, تعویل کر کے بھی آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں, انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا, اللہ کو راضی کیا. اور جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرنا یہ غیر مناسب ہے. یہ کچھ عبارتیں میرے پاس موجود ہیں, یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا, یہ کچھ غیر مقلد ٹائپ مولوی پیچھے اس طرح کی باتیں کر گئے ہیں کہ میری چھڑی زیادہ فائدہ دیتی ہے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس. حالانکہ نبی علیہ السلام کی شان تو وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر میں اعمال پہ آؤں تو ایک بندے کی بھی بخشش نہ ہو, یہ میری رحمت ہے. میری رحمت نے سب کو احاطہ کیا ہوا ہے نا. اب وہ رحمت کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ اللہ نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ وہ رحمت کون ہے. اس سے آپ کو وسیلہ بھی ثابت ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت بھی ثابت ہو جائے گی. اللہ تو کہہ رہا ہے ایک بھی میں نہیں چھوڑاں گا, اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جس سے اللہ نے پوچھ کاج کر لی نا وہ پکڑا گیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس طرح کے الفاظ ادا کرنا غیر مناسب ہے, نہیں کرنے چاہیے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیارے ہوں. فرعون کے لیے کری جائیں, قارون کے لیے کرے جائیں, ٹھیک ہے, انہوں نے خود کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا, وہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ نبی کے لیے کرنا یا ولیوں کے لیے کرنا یا صحابہ کرام کے لیے کرنا, عدیل بھائی میرا آج ٹاپک نہیں ہے آپ کے ساتھ قطر میرا بحث کا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ میں آپ کے آگے نا
रखता कि मेरा पैर जो है तमाम औलिया की गर्दनों के ऊपर है, मैं आपसे पूछता कि क्या ये तकब्बुराना और कुफराना जुमले नहीं है। लेकिन आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वन टू वन चलें, कोई मसला नहीं। अभी तो बात मौला अली वाली हो रही है ना, वो तो चलें एक अलग चीज है ना। और मेरा नहीं देखना ख्याल पड़ेगा कि कोई क्या उन्होंने खुद ये मुसलमान बातें सुने। की भी हैं या नहीं की जी। सुने, कोई मुसलमान फर्दी है ऐसी में मेरा नहीं ख्याल कि अहले सुन्नत और अहले तशीयों में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो मौला अली से दिली तौर पे मोहब्बत ना रखता हो, इल्ला ये कि कोई मुनाफिक ना हो। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ये ईमान है कि मेरी दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है ना अहले तशीयों से ज़्यादा है। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी कोई और किसी भाई ने कोई बात करनी हो तो बता दें, ताकि इसके बाद हम जो है ना सीकर भाई आए जी, सीकर भाई आए जी। मैं बता रहा हूँ। लो, ये एक और हमारे खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं सीकर साहब। सीकर भाई आ जाए ऊपर। मैं बस अभी जा रहा था, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाह रहा था कि जो अल्फाज पॉइंट आउट किया है वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, लेकिन जो उसके नीचे लिखा हुआ था उस पर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये जो फ़िरका है तौबा नौज़ बिल्लाह या अली मदद, ये कुछ ठीक फ़िरका नहीं है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने ख़ुद अल्लाह से मांगा, और हज़रत हुसैन रज़ी तआला अन्हु जब उनको शहीद किया जा रहा था तब उन्होंने भी अल्लाह से ही दुआ की, उन्होंने हज़रत अली से कुछ नहीं मांगा। तो हमारी ये ब्रॉड रखने का, ये इमाम भाई की ब्रॉड रखने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप लोग सिट मत करें, आप हज़रत अली से कुछ नहीं मांग सकते, ना वो आपको कुछ दे सकते हैं। हाँ, अगर आप वसीला डालकर सही अल्फाजों से अगर आप पुकारते हैं अल्लाह ताला को, फिर आपको हो सकता है कि वो चीज़ मिल जाए, लेकिन डायरेक्ट हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु आपको कुछ नहीं सीकर दे भाई आए, सकते। जरा सीकर भाई को टाइम दे जी। सीकर भाई अस्सलाम वालेकुम, पहचाना आपने? वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है पहचाना है कि नहीं पहचाना, ये यार? बताइए। बिल्कुल पहचान लिया, आवाज दिल को छू गई। कौन हूँ मैं? उमर यार, क्या हो गया? आपका नंबर अभी भी सेव है मेरे पास। चेक कर ले फिर आप। जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। जी अमर भाई बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हुक्म करें कुछ, हमें कुछ ये चल की रहा है, मैं तो अभी साथ साथ सुन ये रहा रात था कि कुछ एक गुस्ताखी की थी। मैं तो फिल्मी नुकता नहीं सुनिया तुसी आमदे सिक्कर साहब? केड़ा जी? कुरान च अल्लाह ताला ने आख्या है ना, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम हाँ जी, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह दी रहमत तो मायूस ना होवे। उस रहमत तो मुराद वो रहमत है जिथे कुरान च अल्लाह ने आख्या वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमीन। ए वो रहमत मुराद जे। अच्छा ये नहीं अमर भाई एक दस नीचे के दो बहनों की बात कर रहा हूं। और नबी पाक दा एहसान है कि उन्होंने आख्या कि मैं अपनी रहमत जड़ी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਮੁਫੱਸਰੀਨ, ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰ ਛੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਫਸੀਰ ਘੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੀ ਆਵੇ ਅੱਗੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ। अल्लाह माफी दे बस। अच्छा एक मिनट जरा सीकर भाई, मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाने से पहले ना ज़ारा बाजी जरा ना नीचे अपनी क्लैरिफिकेशन एक बार ना दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, जरा फिर भी उनको समझा दें कि आप कादियानी नहीं है। इमाम उमर 2 मिनट जरा देना मुझे, एक सेकंड क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। आमिर भाई बैठे हैं? हाँ जी हाँ जी। आमिर भाई अगर मैं कहूँ ज़ारा बाजी 2 मिनट कासिम एक मिनट रुक जा बस। मैंने सारा बचपन इधर यूरोप में ऐसे गुजारा है कि मेरी फैमिली थी अहले हदीस। हमारे घर से आप बिलीव कर सकते हैं पाकिस्तानी पानी नहीं थे पीते। मैंने इतनी तकलीफ दे बचपन गुजारा हुआ है, हमें मुसलमानों में शुमार ही नहीं किया जाता था।
मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। दिल छोटा ना करें, आप हमारी बहन है, कोई मसला नहीं है। देखे ऐसे किसी के ऊपर कादियानियत का फतवा लगा देना ना, ये इंसानियत नहीं है। जब एक हमारी बहन ने सरेआम बोल दिया कि भाई मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ख़त्म नबूवत उनका क्लियर, अक़ीदा रसालत क्लियर, इस तरीके से किसी की दिलजारी करना, थोड़ा सा इंसान को ना अफसोस होना चाहिए। नहीं ज़ारा बहन हमें लगे ने ना लगे ने एहसास कमतरी में मुबतला होना। वो किसी ने किया ना, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। वो गए दिन जदों एक बड़े ਵੱਡੇ आलम दीन ने, मैं उन्होंने नाम नहीं लेना चाहता, मरजाइयां ने मंगी बड़ी ठोकी, उन्होंने थल्ले मरजाई खुश पे होंगे ने, तो वो किसी हनफियां की मसीते गए तो उन्हें मसीत धोती सी पिछों, भाभी आ गया तो मसीत धो लो। उस जमाने मेरी भैन गुजर गए ने, हूँ तो इन्ना क धक्के पे वजदे ने ऐल दी सानू गली गली धक्के पे वजदे, हूँ तो आपस च लड़ते ने पे। इन्नी तादाद इन्ना ये अकीदा ते नज़रिया ते सोच फैल गई है हिंदुस्तान दे विच, जिहड़े शिरको बिदात वाले अकायद और नज़रियात सन, वो हिंदुस्तानी मुआशरे की वजह तो पहल बहुत ज़्यादा सन, क्योंकि असी हिंदुस्तान दे नाल इकट्ठे रहे हैं तो कई चीज़ां उन्हां दी तहजीब चों लैके ते वो गल पा के ते असी उन्हां नूं छणकांदे रहे हैं। हुण जूं जूं तलीम पी आंदी है, जूं जूं बच्चे पे पढ़ते ने, एजुकेशन आ रही है। मैं 2007 विच बाहर आया, तो जदों मैं आया तो उदों एक सफ मस्जिद दी जुम्मे वाले दिन उत्ते हुंदी सी। मैं भाई हर चीज़ का मलबा हम हिंदुओं पे नहीं डाल सकते। ये सूफीज़म ना तुर्कियों की तरफ से, तुर्क की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आया है। नहीं हिंदुस्तान विच ते हिंदू कल्चर नूं ही असीं कहांगे ना, तुर्की तो टुर के हिंदुस्तान च नहीं ना आके वड़ गया। जिहड़ा हिंदुस्तान दियां शिरको बिदात ने, वो हिंदुस्तानी कल्चर की वजह तो उत्थे वो दिवाली मनाई जाती सी ते साडे इत्थे शबरात मनानी शुरू कर दी। उत्थे वो कोई इस तरह का ही होर एक हुंदा है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਦਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, का मकसद है मुगल्स आए हैं, वो सूफीज़म लेके आए हैं सब कॉन्टिनेंट। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੌਹੀਦ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। मैं एक दिन एक दोस्त नूं आख्या, मिली जुली फितना है। आप देखें यहाँ कितने लोग हैं, आप अल्लाह की तौहीद की बात करें। अगर आज मैं इधर या रसूल अल्लाह मदद या अली मदद कह दूंगी ना, तो सारे लिखेंगे वाह बड़ी अच्छी मुसलमान है। अगर मैं ये यहाँ कहूँगी कि सिर्फ या अल्लाह बोल रहे तो गालियाँ खाऊंगी मैं। नहीं हुण वक्त गुजर गया, मैं दस्या दिल ना छोटा करें, आप हमारी माओ की तरह है, बड़ी बहन है हमारी, इस तरह से ना हमें तकलीफ हो रही है। हम देखें, मैं आपको बताता हूँ आमिर भाई, एक मिनट जरा मुझे दे दें प्लीज। ये सीकर भाई हैं, आमिर भाई हैं, उससे पहले काजमी साहब थे एक, और वो यूसफी साहब भी थे, शाह साहब, ये 4-5, कसम खुदा की बाजी, इनको तो मैं बोलता हूँ कि जितनी गालियां इनको सारा दिन सुननी पड़ती है ना, मैं और आप तो कुछ है ही नहीं, फिर वही बताता कुछ है नहीं मैं और आप तो कुछ है ही नहीं है, जितनी गालियां ये बेचारे सुन के और हंसते हैं और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि किसी को एकदम से काफिर कह देना। आप यकीन करें रसूल अल्लाह के ज़माने में ये शिरक होता ना, हज़रत उमर ने इनकी गर्दनें मारते नहीं थी। मैं देखती इनकी जरत कैसे होती, खुदा के अलावा किसी को पुकारने की, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकने की। ये शुक्र करें ये इस वक्त में पैदा हुए। मैं देखती कि रसूल अल्लाह के सामने, सहाबा के सामने ये शिरक किस तरह फैलाते। ये शुक्र करें। तो बाजी उनकी नहीं उतार देनी थी, जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे और उनके सामने एक चीज करी जा रही हो लेकिन वो फिर भी चुप रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसके बारे में? नहीं आप बोलने दे भाई, किसके बारे में
बोल क्यों नहीं रहे? मुझे तो समझ ही नहीं आई आपकी बात ही में। इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, एक्सप्लेन छोड़ दें बात को, सिर्फ इतनी बात है कि यहाँ पर मैं इटली में आया तो यहाँ पर ना मोरक्को का एक लड़का मुझे मिला, मेरा हम उम्र ही था। तो मैंने उसको पूछा कि यार मोरक्को में भी ये चीज़ें हैं, दरबार हैं, वहाँ पर कोई कड़ोलियाँ चढ़ती हैं, चढ़ावे चढ़ते हैं? कहता है नहीं, पहले हुआ करता था मोरक्को में। ये इसको बोलते थे मगरब अल कबीर। ये जो मोरक्को था ना, ये पूरा एक ही मुल्क होता था, त्यूनस, मोरक्को और जज़ायर वगैरह, इसको बोलते थे मगरब अल कबीर। कहता है तब हुआ करते थे ये, लेकिन मैंने कहा यार अब नहीं है तो ख़त्म कैसे हुए, कोई तरीका हमें भी बताओ। कहता है सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन से लोगों के ज़हनों में वसअत आई है, मुताले से, किताबों से। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसे नहीं होता कि आप स्पीकर, लाउड स्पीकर लगा के 50 यूनिटें लगा के किसी मस्जिद से ऊंची ऊंची आवाज़ से तकबीर के नकारे बजाना शुरू कर दें तो कल जिन्होंने बिदात और शिरक करना शुरू किया हुआ है वो छोड़ के आपके पीछे लग जाएंगे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने कंटिन्यूसली लोगों को बताते रहना है, देखो अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा, देखो अल्लाह के नबी ने अपने फरमुदात में ये कहा, ये देखो बुखारी की हदीस, ये देखो मुस्लिम की हदीस, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिस पर हमारा हुक्म नहीं वो रद्द है। कोई भी कर लो, जितना मर्जी पगड़ी पालो, दाढ़ी रख के, खुंडी पढ़ के, जितना मर्जी नेकी का अमल कर लो, अपनी तरह से तुम नेकी का अमल कर रहे हो, अगर नबी की उस पर मोहर नहीं है फहुवा रद्द, वो मरदूद है, वो किसी काम का नहीं। बताते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता लोग एजुकेट हो रहे हैं। अब कोई बंदा, बरेलवियों का भी लड़का, बिल्कुल अपने आप को बरेलवी कहने वाले, मेरे तो बड़े गहरे दोस्त हैं जो खुद को बरेलवी कहते हैं और बड़े मुझे प्यारे भी हैं, वो भी मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। उनके सामने भी ये इनके मौलवियों के कई मौलवी हैं, ये स्टेजों पे चढ़े हुए हैं। खैर सारे, वो तो सारे फ़िरकों के मौलवी इस तरह की जालतें बखेर रहे हैं। कल मैं एक बात सुना रहा था कि यार मैंने एक वीडियो देखी है, चंगी लंबी दाढ़ी है उस बंदे की, वो स्टेज पे चढ़ के कह रहा है कि बंदा फौत हो गया, फरिश्ते आए हिसाब लेने, उसने हिसाब पूछा फरिश्तों ने, तो वो कहता है मैं पीर अब्दुल कादर जिलानी दा आए हैं मुरीद हाँ। तो वो फरिश्ते अल्लाह पाक के पास गए तो अल्लाह पाक ने कहा तुसी पिछा हट जाओ, हुण गौस पाक विच पै गया, हुण गौस पाक विच पै गया, तुसी पिछा हो जाओ। अब सारे हंस रहे थे, एक बंदे ने भी नहीं कहा कि उस मौलवी ने कोई लॉजिकल बात की है, किताब सुन्नत के मुताबिक बात की है। हर बंदा ही कहता है कि इन मौलवियों ने एक गुमराही की दास्तान रकम कर दी हमारे माशरे में। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रही है। इसके लिए ना मायूसी की ज़रूरत है और ना जज्बात में आके एकदम से डंडा पकड़ने की ज़रूरत है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस अब जारी रखें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। ये अमर भाई, ये देखिए अब ये एक मीम बनी है और ये मीम के ऊपर लोग हमें गालियां निकालेंगे, हमने ये फोटो ही लगा दी तो कि अरशद नदीम की थ्रो जो 92.97 मीटर की जो 118 साल वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है। कहते जी गौस पाक की चप्पल की थ्रो जो है वो अर्थ टू मून जो है ना 3,84,400 किलोमीटर तक गई। अब बंदा क्या करेगा। इससे पहले 1965 में वो कहते थे कि हिंदुस्तानी प्यारे आते थे ना, वो ऊपर से बम फेंकते थे तो बाबा जी सरकार उनका बम पकड़ के रावी में फेंक देते थे। जी कराची से अब्दुल्ला शाह रावी छोड़ते थे समंदर से, जहाज से वो बम आता था नीचे, बाबा जी पकड़ के कैच करके ना बम को, तो वो फटने नहीं देते थे, वो दरिया रावी में फेंक देते। और कराची वाले कह रहे कि अब्दुल्ला शाह गाजी तो ये अच्छा मैं ना एक ज़ारा बाजी हमें ना अक्सर मुझे मतलब वो मेरी ना परमानेंट व्यूवर्स भी हैं और हमेशा ये बैठ के ना सुनती हैं। मैं नीचे बहुत कम ऊपर आती है जब कभी जरूरत होता। तो बाजी आपने कभी ये सीकर साहब को, आमिर भाई को, इनके कभी लाइव सुनी है? नहीं भाई, मैं अभी तो टिकटॉक पे आई हूँ। नहीं, आप एक काम करें, ये आप आमिर नज़ीर भाई को फॉलो करें। आपने नीचे कमेंट्स नहीं पढ़े, कोई कह रहा है फिरका वारियत, मैं कह रही हूँ मुझे शियों से भी मोहब्बत है, मुझे सुन्नियों से भी मोहब्बत है। जर्नलाइज मत करे, खुदारा नफरत मत फैलाए। हमें इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, हमने आगे बढ़ना है। रसूल अल्लाह की हदीस है कि हम उम्मत है और एक जिस्म का हिस्सा है, किसी एक हिस्से को तकलीफ होगी पूरे जिस्म को होती है। इन लोगों को नहीं समझ आ रही है। नहीं मौलवी ने उत्ते बुलाओ, पीर मेरे लिए शायद मुरीद है, लेकिन 100% मेरिया गल्लां नाल एग्री, कदे इस बंदे नाल मेरा इख्तलाफ नहीं होया। नहीं मवान साहब, हाँ अच्छा जी, तो बुला लेने। अच्छा एक मिनट, अब कासिम साहब को फरमाना चाह असल गल है कि पीर नसीरुद्दीन नाल मेरा होया ना गठजोड़, इत्तेफाक मेरा उन्हां नाल।
अच्छा मैं वो कह रहा सी कि ज़ारा पीनू कि अमन नज़ीर साहब नु आप अमन नज़ीर भाई को आप करें फॉलो और इनकी लाइवें आप बैठ के सुना करें तो इंशाल्लाह फिर आपको पता लगेगा कि किस लेवल की गालियां ये लोग सुनते हैं, अपनों से भी सुनते हैं और बेगानों से तो सुनना ही है। और सीकर साहब ये सुबह सुबह मेरा पसंदीदा टाइम होता है जब इनकी लाइव होती है, लेकिन आजकल सीकर भाई कहाँ पे गए हैं? बड़े अरसे से बहुत शाजो नजर आते हैं आप। टाइम जोन चेंज हुआ हुआ मेरे भाई, टाइम जोन पे जब सुबह का वो टाइम होता है तो फिर रात होती है तकरीबन मेरी। तो कहाँ पे होते हैं आप? यार आजकल थोड़ा सा ना अमेरिका वाली साइड पे आया हूँ। ये साइबेरिया चले गए हैं जो टाइम जोन चेंज हो गया? नहीं अमेरिका वाली साइड पे आया हूँ, तो टाइम चेंज हो गया। अच्छा नहीं पहले मतलब पहले क्यों कितना फर्क आया टाइम से अब से और पहले से? 5 घंटे यार और पीछे हो गया काम। हाँ तभी, क्योंकि मैं उस रोजाना फजर की नमाज पढ़ के ना तो लाइव जो टिकटॉक लगाता था ना तो आपकी लाइव चल रही तो मेरा सबसे फेवरेट टाइम वो था। इंशाल्लाह हो जाएगा दोबारा शुरू। नमाज पढ़नी और अल्लाह तकिए के साथ मोबाइल लटका के ना तो ड्यूटी की जाने तक मेरी लाइव सुननी होती थी। वो आप लोग आ ही नहीं रहे तो बड़ा फील होता है मुझे वो। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਰਕ ਛਡਾ ਦਈਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੋਸਬਾਦ ਦੀ ਥਰੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦਿਖੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਯਾਰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਜੀ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈ ਲੱਭੀ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਮਰਤਬੇ ਵੂਲਾ, ਮਰਤਬੇ ਸਾਨੀਆ, ਮਰਤਬੇ ਸਲਾਸਾ, ਮਰਤਬੇ ਰਬਈਆ, ਮਰਤਬੇ ਖਮੀਸਾ, ਮਰਤਬੇ ਸਦੀਸਾ, ਮਰਤਬੇ ਸਬੀਆ, ਇਹ ਅਹਦੀਅਤ ਵਾਹਦੀਅਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਾ, ਅਮਸਾਲ, ਅਜਸਾਮ, ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ, ਬਾਤਨ, ਆयत सलासा, गैबुल गयूब, मराते गैब, हजरत खमसा, मरातब लाइया। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਰਾਤਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਰਾਤਬ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਏ। ਹਾਂ 1 ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4 ਇਦਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇजेस ਪਾਣ ਨੇ। ਲੱਗਿਆ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਚਲਿਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਸਲਾਮ ਜੀ ਹੁਸੈਨ मैं सर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी गल नहीं करनी, मेरी एक ही गल है कि सुन रहे हो सारे? जी जी भाई सुन रहे सारे। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शह ही कोई नहीं। तो चलो ठीक वो भी कर लिए सुन लीजिए। अमर भाई सुन लिया जी? जी भाई असल गल है ना इंजीनियर साहब ने ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਜ਼ਾਰਾ ਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਟੀਪੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਡੀਪੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਹਿਕ ਆਵੇ ਪਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਇਆ। ਕੋਈ 45 ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਅਬਰੋਡ ਯਾਰ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਥੱਲੇ ਅਦਨਾਨ ਆਇਆ। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਾਲ ਕਰਾਂ? ਅਦਨਾਨ ਐਮ ਜੀ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ। ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੈਟ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी अमर भाई को थोड़ा जिहा धक्का लगा ते ऐसो तको के करदा हो ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ? नहीं मैं वाईफाई तो यूज ही ना करना, मैं बाहर रहने का पता सिम ते चलना ना तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आई। वाईफाई तो ठीक पे चल रहा है। ये सिम तो नेटवर्क की प्रॉब्लम पाकिस्तान की व्हाट्सएप ते ही, कोई टिकटॉक ते ही, लाना के ब्राउजर चलने पे ठीक ठाक। क्योंकि मैं ग्रुप में मैसेज पे करना है भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਮਨ ਕੋ ਧੜਾ ਧੜ ਖੋਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ
कोई एरर नहीं आया होते। मौलवी हो VPN ने 3 होने चली है टिकटॉक का आगे। सीकर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मौलवी साहब की हाल चाल है? करम अल्लाह पाक दा, तुसी सुनाओ। अल्लाह दा करम है, A1 जबरदस्त। किधर गया वो आजकल? इधर ही सारे सामने दर्शन अंदर रमके